बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आसान तजवीदुल कुरान कोर्स की 7वीं क्लास शुरू करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कोर्स का तीसरा बाब शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले हम जो हमने पिछले इसबाक पढ़े उनकी दोहराई कर लेते हैं। 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। खौ, सौद, गौद, तो, ज़ौ, गौइन, कौफ। 3 हरूफ कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक। अलिफ, लाम, रॉ। अलिफ से पहले कोई हरफ मोटा हो तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले कोई मोटा हरूफ ना हो तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। लाम लफ्ज़ अल्लाह में मोटा पढ़ा जाएगा पर हमेशा नहीं। ये हमने पिछले इसबाक में पढ़ा था। अलिफ के हमने मुकम्मल क़वाइद पढ़ लिए थे कि अलिफ कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, कहाँ बारीक। लाम का हमने पढ़ा था कि अल्लाह में पढ़ा जाएगा मोटा। हम आज लाम की और तफसील से पढ़ेंगे। अल्लाह में लाम कब मोटा पढ़ा जाएगा। लाम तमाम जगह बारीक पढ़ा जाता है सिवाय अल्लाह में, यानी जहाँ अल्लाह लिखा हो उस लफ्ज़ में लाम मोटा पढ़ा जाता है, बाकी जगह बारीक। लेकिन इसकी भी कुछ शराइत हैं, क्योंकि लाम हर जगह लफ्ज़ अल्लाह में मोटा नहीं पढ़ा जाता। कुछ जगह अल्लाह लिखा होता है तो उसमें पढ़ा जाता है, कुछ जगह में बारीक पढ़ा जाता है। लाम लफ्ज़ अल्लाह में तब मोटा पढ़ा जाएगा जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले मिलने वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। अगर लाम लिखा हुआ है तो उससे पीछे वाले लफ्ज़ पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह के ऊपर शद है, इसलिए इसका पिछला हर्फ इसके साथ मिल रहा होता है। तो अगर इसके ऊपर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। हम आगे इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो इसका है कलमा तैयबा में अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि इल्लल्लाह हमने ये इल पढ़ लिया है। अब जो लाम के ऊपर ज़बर है ये अल्लाह के लाम के साथ मिल रहा है, तो इल्लल्लाहु ये हम अल्लाह मोटा करेंगे। इधर ज़बर आ गया है ऊपर। दूसरी देखते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह हमने ज़बर और पेश का ज़िक्र किया था, तो इधर लाम पर अल्लाह से पिछले लफ्ज़ पर पेश आ गया है, तो यहाँ भी लाम अल्लाह मोटा पढ़ा जाएगा। रसूलुल्लाह, क्योंकि इसके ऊपर पेश आ गया है तो हम इसे मोटा करेंगे। आगे हम नोट ये याद रखें, जब अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हरफ पर अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। अगर लाम से पिछले लफ्ज़ पे ज़ेर है
تو ہم اللہ کو موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ جب اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا، اب ہم یہ بسم اللہ میں دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو موٹا نہیں کرتے، باریک ہی پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اس میں اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے حرف میم ہے اور اس پر زیر ہے۔ اگر میم کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو لام موٹا پڑھا جائے گا۔ اب میم کے اگر اوپر زبر ہوتا یا پیش ہوتی تو ہم اللہ کو موٹا پڑھتے، اس کے نیچے زیر ہے تو ہم اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، اب ایسے ہی اعوذ باللہ، اب دیکھ رہے ہیں کہ لام کے نیچے یہ زیر آ گئی ہے، ادھر با کے نیچے زیر آ گئی ہے، یعنی جو یہ اللہ کا پہلا لام ہے اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو ہم باریک پڑھیں گے، اگر پیش یا زبر آئے اوپر تو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب ان دونوں لفظوں میں زیر آئی ہے، یہاں اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ گیا ہے تو یہاں اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ یہاں زیر زبر پیش سے مراد الٹا زبر، الٹی زیر اور الٹا پیش بھی ہے، اور ان پر کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب اگر اس پہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو، اس کی بھی جیسے ہم نے زبر کو پڑھا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگلی مثال ہے لم یلد ولم یولد۔ اگر کوئی سوال کرے کہ لم کا لام موٹا ہے یا باریک، یا یولد کا لام موٹا ہے یا باریک، یہ سارے لام موٹے ہیں یا باریک، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے۔ کیونکہ لام لفظ اللہ کا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں اللہ نہیں آ رہا تو ہم ادھر لام کو باریک ہی پڑھیں گے، جہاں اللہ ہو ہم نے بس اس میں ہی لام کو موٹا کرنا ہے۔ جب اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اللہ الصمد، اب اللہ الصمد، اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ قل هو اللہ احد، آگے واللہ، واو کے اوپر زبر آ گیا تو اسے موٹا کریں گے۔ یہاں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف پر زبر ہے۔ یہاں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ ہوا کے واو کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ اب قل هو اللہ احد، اب یہ آگے اللہ ہے تو ہم احد پہ دیکھیں گے، پیش ہے تو ہم اللہ کو موٹا کریں گے۔ تو لام کے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لام کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ میں بس ہم نے لام کو موٹا پڑھنا ہے اور کہیں نہیں، اور جہاں بھی لام آئے اسے ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ میں بھی پھر اگر زیر آ جائے یا دو زیر آ جائیں تو ہم اللہ کے لام کو باریک، یعنی اللہ کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کو۔
اگر زبر پیش یا دو زبر دو پیش آ جائیں تو اسے ہم موٹا بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا لام کے قواعد۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں را کے قواعد دیکھیں گے، را کو کہاں موٹا کرنا ہے کہاں باریک۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔